हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी रे। तो पिला माने आज मैं देखा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 जोटा कि यूनिट 3 रे रही अछि दीनकृष्ण दासंक रसकल्लोल प्रथम छंद और उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद। तो यह विषय रे आज आम 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम बहुत लाभदायक हम। मोस्टली तुम संबलपुर यूनिवर्सिटी जेहेतु तुम काली एग्जाम अच्छी संबलपुर यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर पेपर 10 बुझेगा। तो देख आरंभ करवा। जो मैंने चैनल को प्रथम थर अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। चलो देख दीनकृष्ण दासंक रसकल्लोल जो प्रथम छंद रही उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी प्रथम छंद बुझेगा। तो आरंभ करवा। देख तो देख पे प्रथम देखा रसकल्लोल दीनकृष्ण दासंक। तो प्रथम प्रश्न रही रसकल्लोल काव्यर रचयिता किए एवं से क्यों जुगर कवि भाव सुपरिचित। तो ये समस्ते जानते रसकल्लोल काव्यर रचयिता होती दीनकृष्ण दास। दीनकृष्ण दास होती रसकल्लोल काव्यर रचयिता। एथिरे तांकर भक्ति भक्तिमय भार चरम निदर्शन छाड़ी जाती। श्रेष्ठ काव्यकृति होची रसकल्लोल। से रसकल्लोल रे भक्ति रसर अद्भुत प्लावन लक्ष्य करि जाइछन्ति बुझिला। नेक्स्ट प्रतिभाधर कवि दीनकृष्ण क्यों रचना संभार ओडिया साहित्य को रुद्धिमंत करिछि। तो रीतिजुगीय काव्यकार मानक मध्य कवि दीनकृष्ण दास थिले अन्यतम। तत्कालीन ओडिशार गजपति दिव्यसिंह देवंक दिव्यसिंह देवंक समसामयिक कवि दीनकृष्ण दास थिले जगन्नाथंक परम भक्त। तो दीनकृष्ण दास थिले जगन्नाथंक परम भक्त। तांको रचना संभार मध्य रसकल्लोल आर्तत्राण चौतीसा बारमासी कोइली गुंडीचा विजे कृष्णदास बोली नावकिली द्वादश कुंजलीला आदि गोटे गोटे अमूल्य रत्न भाव विवेचित होइछि बुझिला। तो नेक्स्ट रही देख रसकल्लोल काव्यटी किपरि रचित होइछि। तो रसकल्लोल काव्यटी क आद्य अक्षर रे रचित होइछि। रसकल्लोल काव्यटी क आद्य अक्षर रे रचित होइछि। यह एक कमनीय कविकृति। यार क्लांत कोमल ललित मधुर पदावली को जयदेव गीता गोविंदा सहित तुलना करिसेंती। तो गीता गोविंदा रचयिता होइछन्ती जयदेव बुझेला। नेक्स्ट क्यों चेतना को भित्ति करी कवि दीनकृष्ण रसकल्लोल काव्य रचना करिसेंती एवं यह कीर्ति छांद विशिष्ट अटे। तो कवि दीनकृष्ण दास कृष्ण चेतना को नहीं समग्र रसकल्लोल काव्यटी रचित होइछि। तो कवि दीनकृष्ण दास कृष्ण चेतना को भित्ति करी रसकल्लोल काव्यटी रचना करिसेंती। एही काव्य से सर्वमोट 34 गोटी छंदर परिकल्पना करिसेंती और विभिन्न छंदरे से विभिन्न राग और छंदर निर्देश देइछन्ती बुझिला। तो यह एतिरे 34 छंदर परिकल्पना करा जाइछि। क्लियर। नेक्स्ट काव्यर प्रथम छंदटी कहार अभेद परिकल्पना करा जाइछि। तो काव्यर प्रथम छंदरे कवि जगन्नाथ और कृष्ण को एक अभिन्न बोली भावी तांकर वंदना करछन्ति। ए छंदरे सर्वमोट 22 गोटी पद व्यवहृत होई प्रति पदर और शेष वर्णर क अक्षर नियमित होई अछि। नेक्स्ट तो टाइम पड़े नहीं 7 नंबर देख काव्यर प्रथम छंदरे कवि कहार वर्णना करछन्ति। तो देख कवि काव्य राधाकृष्ण को वर्णना करथिली। कवि काव्य राधाकृष्ण को वर्णना करथिले मध्य निजर उपास्य देवता जगन्नाथ और कृष्ण को एक अभिन्न बोली मन करथिली। एही हेतु काव्य आरंभ रे स्वयं नीलाचल नाथ जगन्नाथ को वर्णना करथिली। तो एही काव्य रे कवि नीलाचल नाथ जगन्नाथंकर को प्रथमे वंदना करी एही काव्य रचना करथिली बुझिला। नेक्स्ट स्वयं भगवान धारारे कहीं अवतारण ग्रहण करथिले।
ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାରେ ଅବତାରଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଃଖର ଭାର ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ସେହି ଭାରା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତ ଏଟା ଦେଖିନେବ। ଦେଖ ତ ଏଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୀଳାନାୟକ କେତେବେଳେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଧର୍ମ ପାପ ଭାରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସର୍ବମୟ ରୂପକୁ କିପରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ, ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପାପୀକୁ ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେବେ ନବୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତ ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶରେ ନବୀନ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟରସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ନେକ୍ସଟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲେ? ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ରାଟ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ରାଟ ଓ ଛନ୍ଦ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କରି ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ବଳିଷ୍ଠ କାବ୍ୟିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ରୀତିକାବ୍ୟ କାନନ କୁସୁମିତ କରିଛି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟକୁ କିପରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ତ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମଳ କବିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରଚିତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟ ସ୍ୱଜାତି ସୁମନା ତଥା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ଏହାର ରସାସ୍ୱାଦ ଉତ୍ତମ, ରସିକ ଲୋକେ ପାନ କରି ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ତ ଏଟା ଦେଖ, ହେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦେଖି ନେଇଥିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଟା ଦେଖ, କବି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କିପରି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ତ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରକଟନରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କାଳସର୍ପକୁ ବିନାଶକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହାପ୍ରସାଦ ଗଦ ଭଳି ସର୍ପର ବିଷନାଶ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 4th ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କୋର୍ ପେପର 10 ୟୁନିଟ୍ 3। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।